Ja ti osjećam velike vrste odgovornosti. Prvo je prema svima nama, 3000 tih kolega i 3000 obitelji. Mislim da smo jedan sjajan tim koji može napraviti jako puno i zajedno možemo napraviti još više nego smo napravili ikad do sad. Druga stvar je zapravo svim tim našim kupcima koji je odgovornost prema njima, od onih od telekomunikacijskih operatera do državnih uprava, do ministarstava. Mi smo im pouzdan partneri i znam da oni mogu računati na nas i ja se nadam da ćemo to dokazivati u budućim godinama. A treća ta vrsta odgovornosti je odgovornost prema Hrvatskoj. Mi smo dio zajednice koja je nama izuzetno draga, koja je nama najdraža u tom kontekstu. Mislimo da možemo da opravi trenutak velikih promjena, trenutak kada visoka tehnologija igra nadprosječnu ulogu u budućnosti svijeta. I naša poruka, ne moja, nego svih mojih kolega iz Ericsson Nikola Tesla je i Hrvatska i naši kupci mogu računati na nas kao pouzdanog i snažnog partnera. Dobrodošli u serijal MBF Talks, podcasta Špica s Macanom kojeg realiziramo u suradnji sa Master Business Forumom, jednim od najutjecajnijih poslovnih događaja u regiji, a koji će se ponovo ove godine držati u Rovinju od 8. do 11. listopada. Seriju razgovora s liderima poslovne zajednice nastavljamo s predsjednikom uprave Ericssona Nikola Tesle, Sinišom Krajnovićem. 38 godina kasnije, 2 studenta ETF-a, sa koje bolje prošlo? A mi da smo dobri, iako si sad ti koji postavlja pitanje, odgovaram tako da si ti ovdje profesor, ja sam student. Ali kad se gleda sa profesionalne karijere, znači vodiš kakvu firmu sada? Vodiš Ericsson Nikola Tesla, predsjednik uprave si. Da. Ericsson Nikola Tesla, ako se ne varam, 29. će biti 80 godina, znači je li tako? Imamo sad 77 godina. Da? 77 godina da smo Ericsson Nikola Tesla. Evo ja vodim najvodeću hrvatsku visokotehnološku kompaniju, moram priznati da mi je to izuzetno velika čast. Mi smo zajednica, mi smo tim od otprilike 3000 ljudi, većinom inženjera, 96% visoko obrazovanih, 1500 radi u R&D-u, 2000 nas radi u razvoju softvera. Prava čast, veliko veselje. Radimo za biznis zajednicu, ali pričamo i za široku publiku, pa samo neke pojmove ćemo pojašnjavati. Kad mi je došla Orka pa mi je rekao FPV dron, ja kažem, ti objasni ljudima kakav je to FPV dron. Samo zato kažem, vraćat ćemo se da ne budemo nekim terminima nejasni. Koliko ljudi onda u Ericssonu radi, što bi Ericsson bio? Ja mislim da većina, pitao sam prethodne sugovornike, znači koja je bila asocijacija, Hrvata na Ericsson Nikolu Tesla. Mislim da na Nikolu Teslu bi bile, naši hrvatsku tvornicu Nikola Tesla, to bile možda centrale i neki telekom. Dakle, mislim da većina starijih koji nas možda gleda će asocirati Ericsson Nikolu Teslu danas sa Nikolom Teslom i centralama telekomunikacijama. A je li danas akcenat još na tome ili IT veći dio? Da, pa možda zapravo možemo početi prvo reći ovako. Ericsson Nikola Tesla je hrvatska kompanija. Uh-huh. Ona je lista na Zagrebačkoj burzi, 77 godina ima danas i ona je kompanija koja je u velikom, ali manjinskom rastu Ericssona. Od toga dolazi taj Ericsson Nikola Tesla. To je bila kompanija koja je počela kao Nikola Tesla, 95. godine dolazi u privatizaciju. Ericsson kupuje manjinski veliki dio, 49%, od tada postajemo Ericsson Nikola Tesla, koji je Ericsson, kao sam rekao, važan, ali manjinski vlasnik. Ericsson je važan partner u smislu dobavljač i Ericsson je izuzetno važan kupac. Sad ono što mi radimo nekoliko stvari. Ericsson Nikola Tesla je kompanija koja radi i dalje. Ericsson, samo da smo švedska kompanija, multinacionalna kompanija sa... Ja, super, znači mi smo, pošto nismo u većinskom, nego smo u manjinskom vlasništvu, Ericsson nismo dio grupe, ali smo pridruženi član grupe na mnogo načina, od vlasničke do tog partnerskog odnosa pa i do to što je ona naš kupac. Ericsson je švedska korporacija, međunarodna multinacionalna švedska korporacija koja ima otprilike 100,000 zaposlenika, otprilike 30 milijardi godišnje prometa. Vodeća telekomunikacijska tvrtka u svijetu i ove godine stavi 150 godina. Osnovana je 1876. godine. Snažna i jaka koji nekad i mi smo zapravo ponosni što smo bliski partner na neki način, bliski rođak toj kompaniji, ali opet imamo svoju obitelj koja je Ericsson Nikola Tesla. I u tom kontekstu to je Ericsson Nikola Tesla, mi radimo i telekomunikacije. Mi imamo 3 stupa poslovanja koje su nam izuzetno važna. Prvi stupanj je taj telekomunikacijski stupanj gdje mi prodajemo rješenja koje smo zajedno sa Ericssonom izgradili, proizvodne rješenja za telekomunikacijske operatere. Pa onda znači sve do antena, ali tako? I do hardvera i do... Mi prodajemo sve, znači uključujući antene i hardver. Dio kod nas se baš ovdje radi prvenstveno softver u Hrvatskoj, znači kao dio ukupnih Ericssonovih rješenja, ali mi prodajemo
cjelokupna rješenja koja telekomunikacijski operateri mogu dobiti na taj način. To je prvi stupanj. I to je prvi stupanj i tu ima odgovornost kao u interesu Ericssona, to jest zajedno s Ericssonom za Hrvatsku i neka druga tržišta koja su nam bliska, Bosna i Hercegovina, primjer, Kosovo i dio Crne Gore. Znači tu ne postoji Ericsson u Hrvatskoj, postoji Ericsson Nikola Tesla koja prodaje tako rješenje. Inače, možda samo mala digresija, mislim da je to zanimljivo. Postoji samo 2 Ericssonove kompanije koje imaju Ericsson u imenu svome, koji su listani na burzama. To je Ericsson globalni i Ericsson Nikola Tesla. Znači ne postoji Ericsson Švedska, Ericsson Japan, Ericsson Kina, Ericsson Amerika, iako je Ericsson prisutan u 180 zemalja, nego postoji samo taj globalni Ericsson i jedna ta kompanija, ponosna hrvatska kompanija, Ericsson Nikola Tesla koja je listana u Zagrebačkoj burzi. Znači imali smo Končara, imali smo Đuru Đakovića, imali smo Orku i Dokin kao 2 nove firme. Ovdje isto imamo jedan sjajan primjer, baš upravo to što spominješ te hrvatske privatizacije, gdje su i dan danas mali dioničari firme, gdje je ostala firma Hrvatska, a da se krenulo još daleke 95. i sve ove godine, ajmo reći, držalo partnerstvo s Ericssonom, držalo se na vazi, ajmo reći. Da ste... To je zapravo partnerstvo na Ericsson je počelo 1953. godine. Znači jako puno godina, već 70 plus godina to partnerstvo postoji i to je bila zapravo sjajna odluka tadašnjih ljudi koji su stvarali Nikolu Teslu da se sklopi taj jedan takav partnerski odnos sa Ericssonom globalnom korporacijom i to je obilježilo zapravo uspjeh Ericsson Nikola Tesla i ono što je dobro bilo kod tom privatizaciji, Ericsson nije samo tražio pristup tržištu, nego je dao priliku nama da se razvijemo. Pa je danas... I tu priliku ste zgrabili, iskoristili. Mi smo to apsolutno. Mislim, ta prilika se ne može dobiti na lijepe oči samo zato što ti je nekom si drag ili s nekoga znaš, nego zato što si kvalitetan, zato što daješ neku dodanu vrijednost koju neko drugi ne može dati. Tako da naš, na primjer, istraživački razvojni centar danas u Ericsson Nikola Tesla ima 1500 ljudi, 1500 stručnjaka koji svaki dan radi zajedno sa Ericssonom i drugim istraživačima. Ali radi za cijeli svijet. Radi za cijeli svijet, rade zajedno u timovima, u projektima koje Ericsson globalno vodi. To je zapravo naš hrvatski izvoz znanja. Mi smo naravno vrlo ponosni na taj dio, ali smo ponosni što smo zapravo dio svih Ericssonov rješenja. Tako da bilo koje rješenje koje danas postoji telekomunikacijsko u Americi, u Japanu, u Kini, u Brazilu, u Hrvatskoj, sa HT-om, sa Softcamom, sa Verizonom i bilo kojom drugom kompanijom, ima dio koji su napravili Hrvati u nekim od ovih gradovima. Entovi koji Ent inženjeri. Što kaže, bright minds creating brighter future. Evo, vaše šalice. Jako mi je drago bilo kad sam vidio da imaš to je. Ponosim sam na taj naš rebranding. Znači, mi imamo taj brand koji je NT, Ericsson Nikola Tesla i kažem, mislim da je to važno da ljudi znaju u Hrvatskoj da smo mi hrvatska kompanija koja je ponosna na svoj bliski partnerski odnos sa Ericssonom, ali ima mogućnosti nekog nezavisnog djelovanja u nekim drugim segmentima. Možemo se zapravo vratiti, to se bio pitao, gdje Ericsson Nikola Tesla ali samo da djeluje. kažem, evo da samo vratit se na druga 2 stupa, znači Telekom smo rešili, samo da mislim kako smo davali primjere koji su dobri, znači imamo i da se vratim samo na nešto što će i tebi odgovarati. Dobio sam primjedbu oko Končarovaca, kao svi mislite da počinje život od nas i vi mladi voditelji kao stariji su neki inženjeri javili, jer ja sam postavio pitanje koja je prva asocijacija na Končar, to je bilo tramvaj i frižideri, ne znam što. Ljudi nisu imali asocijaciju ko što nemaju za Ericsson asocijaciju na centralu telefonsku, nužno nekako, ostajemo nekakva ni ideja. Ali hoću reći, pokazalo sve te naše priče, prvo imaju jednu prekrasnu povijest, bazu inženjera koja se stvorila, projekte velike iza njih i ovdje vidim jedan detalj koji mi je jako zanimljiv, 95. gdje je puno toga bilo u zraku, postojala neka baza pametnih ljudi koji su rekli idemo mi u partnerstvo, nećemo se prodat, nego ono sve što smo gradili zajedno, nastaviti graditi zajedno i to se pokazalo kao sjajna odluka. Apsolutno. I to je zapravo bilo 3 strane na neki način. To je bilo ljudi koji su vodili Nikolu Teslu tada, to ljudi koji su vodili Ericsson pa su htjeli zapravo kupiti Nikolu Teslu na način kako su kupili i to je bila tadašnja hrvatska vlada koja je napravila takav tip privatizacije. I to je zapravo na kraju ispalo, ja mislim, sjajno rješenje, ali ono što je zapravo bilo još važnije, što je Ericsson kroz svih ovih zadnjih 30 godina, radeći blisko sa Ericsson Nikolom Teslom, dozvoljavao Ericsson Nikoli Tesli nama da se razvijamo na način da možemo dati najbolju dodanu vrijednost Ericssonu. Pa onda to nije bilo samo da smo mi na neki način distributer Ericssona u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini,
nego smo ujedno vrlo važan izvor vrhunskih ljudi koji onda radi na vrhunskim projektima, koji izvoze znanje. Mislim, a ti si najbolji primjer za to, zar ne? Da, pa mislim, ja sam sa vlastnom karijerom. Da, pa ja sam samo jedan od tih dobrih prilog. Mislim, pa kad gledaš recimo da nije bilo Edison Nikole Tesla i Nikole Tesle, da se nisam zaposlio tamo i ne bi imao priliku vjerojatno jednog dana prije 10 godina biti 7 godina u Štokholmu i voditi najveću istraživačku razvojnu organizaciju u Ericssonu. To je tih 15,000 ljudi. Sigurno jedan od najvećih, najzanimljivijih stvari koje sam radio u životu, možda jedan od najvećih časti mog života. Vodiš 15,000 vrhunskih inženjera, od kojih je 1500 u Hrvatskoj. To je zapravo sjajan stvar. Tako da to su te neke stvari. U mojoj organizaciji je bilo 15,000. Ali to znači 10% ili svaki 10 iz Hrvatske? Nije to malo? Da, to apsolutno nije malo. Zato kažem, čuo sam brojku pa spajam. Apsolutno. To su ti timovi koji su većinom bili u Švedskoj, bilo ih je dosta u Americi, u Kanadi, u Kini, u Poljskoj, u Španjolskoj, nekoliko u Japanu, ali Hrvatska je bila, Mađarskoj, ali Hrvatska je bila i ostala je od najvažnijih istraživačko-razvojnih centara. Ali doslovce izvozite znanje stalno. Znači, koja su druga dva stupa? Znači, prvi dio je telekomunikacijski, drugi je izvoz znanja Ericsson. Znači, Ericsson je naš najvažniji kupac. U tom najvažnije je puno toga, pa onda i najvažniji kupac. I tu imamo zapravo dvije grupe, dva tima. Jedan je tih 1500 ljudi koji radi istraživanju i razvoju i oni svaki dan rade zajedno sa Ericssonom i drugim kolegama u razvoju najnaprednijih rješenja u telekomunikacijama koje se onda isporučuju bilo gdje u svijetu. A drugi je nekih 700 ljudi koji rade u servisima, kako mi to nazivamo. A to ti je recimo situacija kada trebaju inženjeri koji će pomoći instalaciji, projektiranju instalaciji telekomunikacije opreme u Njemačkoj ili u Americi ili u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Saudijskoj Arabiji i onda mi imamo takvu ekipu koja to napravi ili na udaljeno, remotely, ili ode tamo i naprave tu stvar. Znači, to su recimo usluge, telekomunikacijske usluge koje mi pružamo Ericssonu da bi on to pružio krajnjem kupcu. Dobro, i treći stup? I treći skup je zapravo tu najzanimljiviji za Hrvatsku, ja bih rekao dugoročno, a to je, mi to zovemo digitalno društvo ili digitalna transformacija zapravo naših kupaca. To je dio nekih možda 500-tinjak ljudi koji rade isto također većinom na razvoju softvera, rješenja, sustava koji onda osigurava digitalnu transformaciju nekih procesa. Jedno od najpoznatijih je recimo i zdravstvo. Mi smo poprilično ponosni da smo već 20 godina u tome, od samih početaka, pa taj sustav danas digitalne transformacije hrvatskog zdravstva gdje ti dođeš liječniku opće prakse, on ti prepiše ili ona ti prepiše neki recept, odeš u apoteku i tamo dobiješ taj lijek ili odeš ponovo nekom drugom specijalisti bez ikakvih papira. Čekaj, recepti ste bili među prvima u svijetu, Hrvatska je bila među prvima tu u svijetu i mi smo zapravo... Sad smo s fiskalizacijom, ali zaboravljamo te neke velike uspjehe. To su velike i važne stvari. Znači, recimo to i zdravstvo je bilo jedno od prvih stvari koje smo napravili. Ali nije samo to. Recimo ono što je meni, mislim, svima izuzetno drago je ta priča oko katastra ili zemljišnih knjiga. Imamo nešto zove zajednički informacijski sustav koji smo zajedno sa Državnom geodetskom upravom, ministarstvom imali smo cijelu špicu na tu temu. Znači, to je uređena zemlja i uređena zemlja je super važna stvar i evo iza toga također postoji znanje ljudi, jedan moj kolega u Ericssonu Nikoli Tesli, koji je vrhunski. Mi smo ti tamo također od samih početaka, punih 20 godina zapravo da li se to nešto toga izvozi? Od tih rješenja ste negdje van primijenili? U ovom trenutku većina našeg poslovanja u tom trećem stupu je digitalno društvo je u Hrvatskoj, nije jedino i mi se nadamo da će neke od tih rješenja moći izvesti stvarno od i zdravstva pa do takvih recimo stvari. Ali to opet nije jedino, ima puno drugih različitih projekata na kojem rađemo. Recimo, građani, nadam se kad vidimo to s našim mobitelima da će to biti isto dio priče koje smo mi napravili. Ali to je također samo jedan od mnogih... To uskoro dolazi, znači. Ili ovo većinom će toga doći uskoro i što više to bolje. Znači, ne može biti je li previše. portal zdravlja, jako se ne varam, to je ovo o čemu si pričao sad kad dođeš kod osobnog doktora, veza na građani to vide kao kroz portal zdravlja. Pa ono što većina zapravo, ono što mi radimo prvenstveno je radimo zapravo centralni taj sustav koji zove CEZIH. Ne znam jesi čuo za taj pojam. Znači mi smo i ti koji zapravo radimo centar sustav. Ima različitih drugih partnera koji rade neke druge stvari, pa onda mi radimo i takozvane bolničke informacijske sustave koji su također dio te priče. Znači nije to uvijek da je cjelokupni sustav, ili većinom nije da je cjelokupni sustav naš,
ali smo često mi nositelji takvih sustava i vodimo one najteže, najvažnije. Dobro, ali sad, ako se ne varam, sad bar čisto da budemo aktualni kad nas gledaju ovako građani, dakle, ne samo da doktor opće prakse može vidjeti sve nalaze koji su u sustavu, sad radite na tome da se privatne institucije isto tako uvežu u sustav, ako se ne varam, sad ministarstvo to pregovara, pa vjerojatno ćete vi realizirati, da idemo, znači da bi svi nalazi bili kod doktora opće prakse, a mi bi mogli vidjeti na nekoj vlastitoj aplikaciji tipa Portal zdravlja. Ono što ti smiješ vidjeti. Što smiješ vidjeti i onda tu su one i narudžbe trajne lijekova i sve. Dakle, da ne moraš uopće odlaziti kod doktora kad nije nužno, kad si bolestan. Apsolutno. I takvim stvarima se napravi nekoliko stvari. Prvo što je kvalitetnija usluga. Znači svako od nas građana koji smo imali jednu kvalitetniju uslugu. Drugo je što je taj sustav onda efikasniji, manje podložan bilo kakvih negativnim utjecajima, znači transparentan je, efikasniji je, brži je, često jeftiniji u tom kontekstu, a drugo, mi svi kao građani imamo veću povjerenje u te institucije. I zdravstvo je jedna stvar, ali recimo kad pričamo o tom i katastru, kad pričamo o geodetskim knjigama, kad pričamo o činjenici da ti možeš vidjeti, ako kupiš neko zemljište, da možeš odmah vidjeti, ili prije nego što kupiš, možeš vidjeti ko je vlasnik, da li postoji neka hipoteka na njemu, vrlo jednostavno, i kad kupiš da možeš to prebaciti odmah na sebe. To su stvari koje povećaju zapravo povjerenje svih nas kao građana u državu, u sustav, i onda više nije samo da je sustav efikasniji, da je kvalitetniji, da nam je jednostavniji, nego svi zapravo više vjerujemo u tu našu priču. Da, u toj epizodi smo objasnili, to je ono kad pod e-građanin pritisneš moje nekretnine i sve ti se izlista. Što si uredio, što nisi uredio? Mi smo prisjetili svih dana kad smo počeli studirati, davno prije 30 plus godina, pa ja se sjećam ranih 90-ih kad smo prvi put supruga i ja kupili neki mali stan i onda smo pokušali ga prebaciti u vlasništvo, onda dobiješ neki mali papirić i kažeš evo dođite za 3. Broj, dođite za godinu dana. Nakon nas dođite za 3, jer nema smisla dođite za godinu dana. Evo to ti je to. 30 godina kasnije, zahvaljujući i mojim kolegama briljantnim iz Ericsson Nikola Tesla, evo imamo malo bolji sustav. Da, sad se realno provodi u roku tjedna dana takva promjena preko javnog bilježnika kad se ide. Što nije. Super, puno godina, ali... Da. Sad možda se vratim, znači na taj treći stup je zapravo onda mi ga dijelimo, kao to ti ovo kao na ETF-u imaš 1, 2, 3, pa onda imaš 1A i tako. Da. Pa taj treći stup, digitalno društvo, zapravo mi dijelimo na 2 dijela. Prvi dio što smo pričali sada, to je digitalna transformacija državnih uprava, ali javnih uprava ili lokalnih samouprava, a druga stvar je zapravo nešto što je povezano sa obranom ili sa kritičnim sustavima, kako mi zovemo. Mislim da to je novi stup, mi zapravo očekujemo rast u većini naših segmenata, ovo je jedan onaj koji nam je vrlo zanimljiv i to smo nedavno smo definirali strategiju koja se zove Ericsson Nikola Tesla 2030 godine, za koju smo se odlučili da je to strategija rasta. I u tom kontekstu smo definirali ti nekoliko područja rasta i taj obrana je bio jedan od tih novih ključnih dijelova rasta i to ti je promišljanje došlo zapravo iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što vidimo naravno poslovnu priliku, da nas se iz objektivnih, tužnih često razloga mora uložiti više u obranu nego što se ulagalo prije i u tom kontekstu postoje investicije koje mi možemo realizirati također, gdje mi svojim znanjem i kvalitetom i stručnošću možemo pomoći. A ujedno, iskreno, mi to osjećamo kao našu nacionalnu obavezu. Mi smo zajednica Ericsson Nikola Tesla od 3000 ljudi, kažem većinom su to inženjeri, koji će ovdje ostati u Hrvatskoj neovisno o tome što se desilo. Jer dokle god kupujemo jedino rješenje ili opremu iz različitih zemalja na svijetu, prijateljskih, i također, u onom trenutku kada ti to bude zaista trebalo, puno je vjerojatnosti da ćemo ti se mi iz Krapinske ili iz Zagreba ili iz Splita ili iz Osijeka javiti bilo kome i ne samo na poziv, nego dobrovoljno možemo li pomoći, nego nekoga od kojeg si opremu kupio koja je 10.000 km daleko od tebe. Ovo si jako dobro spomenuo, to smo zaboravili reći, vi ste jako rašireni po Hrvatskoj. Mi imamo naše podružnice u 4 grada, Zagreb, gdje je sve počelo u Krapinskoj 45, 2000 ljudi otprilike je tamo. Mi smo u Splitu, imamo 700 ljudi, to su ti 700 ljudi, praktički svi rade u tom našem istraživanju i razvoju. I baš sam razgovarao nedavno sa gradonačelnikom Splita i sa drugim tamo ljudima. Ono što sam saznao da smo mi drugi po veličini poslodavac u županiji. Znači prvo je KBC Split i nakon toga odmah ide Ericsson Nikola Tesla i to ne bilo koji način djelatnika, nego 700 inženjera koji tamo rade. Visoka stručna sprema koji su ostali u Splitu i rade za cijeli svijet. To je daleko, samo da je to kompanija 700 ljudi u Hrvatskoj, već to i to takvih inženjera, bilo bi vjerojatno najveća IT kompanija u Hrvatskoj. I plus Osijek ima par zadnjih godina ljudi, zadnjih godina i danas i Rijeka isto. Krenulo ti je to između ostalog i zbog povezanosti sa akademijom, to je sa kvalitetnim fakultetima. Mi surađujemo sa puno fakulteta, naš osnovni partner je FAIR,
fakultet elektrotehnike i računarstva. Naš faks davnih dana. Imamo FEZB u Splitu, imamo FERIT, također jedan vrlo kvalitetan fakultet u Osijeku, ali ima i drugi fakulteta, mislim od FOI-a u Varaždinu do Prometnog fakulteta u Zagrebu, do prirodno-slovno-matematičkog fakulteta. Ne, ali govori da ste bili jako, ajmo reći, jako svjesni te i nacionalne, ajmo reći, odgovornosti. Niste nabili sve u Zagreb, jer znam da je Osijek otvoren nedavno, tako Osijek ima 5-6 godina. Ima tako, zapravo otvorili smo ga, znači možda kad još bilo upitno kako će se Osijek razvijati. Ja sam se nedavno zapravo bio sad više puta u Osijeku i vidio sam se sa novim, to je sa današnjim gradonačelnikom. Taj Osijek ima odličnu dinamiku, ono se gradi, ulaže se u njega, dobar je. Imali smo Ivana iz Zorke koji kaže to je najbolje mjesto inženjeru za raditi u ovom trenutku u svijetu. Da, meni je to drago, ja sam meni je sve jednako lijepo, Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, ali Osijek je definitivno jedan dobar vibe, jednu dobru energiju, rasta, ali tu ste i vi doprinijeli s tom odlukom, jer kad ste zadržali ovo što ti kažeš 100, 200, nije to malo zadržati i 100 inženjera u Osijeku i oko toga se stvori jezgro i ti ljudi cirkuliraju, stvara se neka nova zajednica. Mislim, dio toga mi napravimo zato što želimo pomoći lokalnoj zajednici, ali realno gledajući veliki dio toga je najvažniji toga što su ti ljudi kvalitetni. Znači, to imamo vrlo kvalitetne ljude koji ali meni je bilo super, ja insistiram malo samo na tome, sjećam se da je bila ta rasprava, da li u stvari vi ste se morali boriti da uđete u Osijek, više vi nego da je neko vas zvao u Osijeku u tom trenutku kad ste kretali, a sad je to pokazalo izvrstan rezultat. Znači, imali ste veću viziju od nekih u tom trenutku i znam da je bio problem prostor i sve se riješilo i odjednom Osijek, evo ga danas ide. Sve se može reći kad se hoće. Ali tu vidim jednu tu razliku sve ove firme s kojim smo do sada razgovarali, svaki problem je bio prilika, nekad se išlo glavom kroz zid, ali bi na kraju bili tvrdoglavi, uspjeli, riješili i onda se dugoročno pokazalo dobro za sve. Absolutno. I to je jedna, mislim, od poruka. Jer kad ti kažeš hrvatska firma koja je izlistana na burzi, nekome je to fraza samo. Ali vi kad se pogleda imaš 4 centra, ovdje ovoliko ljudi, na svaki pogled si rašireni po Hrvatskoj radiš. Znači nisi tu post office neki PO box u Zagrebu. Ja to definitivno jako osjećam, mislim da svi moji kolege to jako osjećaju, to je nama je to ponos biti dio hrvatske priče i biti zapravo motor hrvatske konkurentnosti. Jer visoko tehnologija ima nadprosječnu ulogu u konkurentnosti bilo koje zemlje, pojedinca, organizacije, pa na kraju društva i zemlje. I mi osjećamo odgovornost, naravno to je i zadovoljstvo, biti promotor, generator to jedne hrvatske konkurentnosti u tom visokotehnološkom sektoru koji je posebno fokusiran na nešto što je ICT, informacijsko-komunikacijska tehnologija. Tako da činjenica da smo mi prisutni svuda u Hrvatskoj je nešto što nam je bilo drago. Ali i nešto mi se drugo dogodilo sa Ivanom Jelušićem, ali Gordan Ivan su rekli u stvari to neka vrsta poduzetničkog domoljublja. Kad u principu osjećaš kako kroz ono što... ali zašto to ističem? Vidim i reakcija jako bila dobra na društvenim mrežama na taj komentar, jer nekako uvijek su poduzetnike se gleda kao neke koji profitiraju, a onda su sad odjednom ljudi vidjeli kao imaš firme koje su kičma ove ekonomije, su mali i srednji, najviše ih je, ali nekako smo uspjeli malo promijeniti tu paradigmu, jer bez vas bi teško bilo raditi tu osnovu. Evo, kažem, i Jorka jedna, vi ste im sigurno pogurali u Osijeku sa svojim ljudima koji su bili tamo. Kaže, samo s tom zajednicom. I onda sad Split, Rijeka, što gore se događa, ti ljudi žive, pokreću zajednicu, ne ostaje, ajmo reći, apartmanđije samo ne. Znači, u Splitu imamo jednu, ako je to 700 ljudi, to je ogromna firma. Apsolutno. To su obitelji koji se grade na to i koja radi za cijeli svijet iz Splita. Apsolutno, radi za cijeli svijet iz Splita i naravno surađuje blisko sa fakultetima i cijelu zajednicu ide na drugi način. Može samo komentar, mi blisko surađujemo i sa Dokingom i sa Orkom, ja dečke naravno znam i sa Končarem u tom kontekstu i naša uloga je malo drugačije, oni su manje, ali vrlo kvalitetne, vrlo propulzivne tvrtke. Mi imamo drugačiji tip također odgovornosti, ali vidimo baš da je suradnja može biti vrlo velika. Mi smo nedavno potpisali ugovor o suradnji između Dokinga, Ericsson, Nikola Tesla, Doking i 2 fakulteta, dva naših vodećih, FER, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje. To je ugovor o suradnji na razvoju najnaprednijih modernih sustava,
koje možemo raditi za MORH, za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Tako da a i surađujete na ovom obrambenom dijelu, očito. Pa da, to je taj idete zajedno, dio. putujete sigurno zajedno po istim sajmovima, jer očito se Europa danas oko toga okuplja i tu ćete vjerojatno imati znači, radimo i s njima i radimo i sa nadam se još više i u budućnosti i sa Orkom, sa Dokingom smo vrlo bliski, radimo i sa Končarom. Mislim, u principu jedna od mojih teza je da je Hrvatska premala, da smo mi takve firme prvenstveno konkurentni, mislim moramo biti prvenstveno partneri. I nastupati zajedno izlaziti prema van. I nastupati često, ponekad smo mi naravno, postoji neke male situacije gdje bi mi mogli neke od tih firmi biti konkurenti, to je apsolutno ok, ali u većini slučajeva smo mi partneri sa ovakvim tvrtkama inovativnim, skoro pa start-upovima kao što je Orka još uvijek, možemo biti samo partner. Inače Orka imamo taj naš kampus, Ericsson Nikola Tesla kampus u Krapinskoj 45, već puno desetljeća i jedan novi član tog našeg kampusa je Orka. Tako Orka Zagreb je naša adresa. Eto, znači našli su se prirodne partnere. Često spominješ i stalno ističeš suradnju s fakultetima, to je jedna druga stvar bez koje se ne može. Dakle, fakultet mora živjeti sa gospodarstvom, sa... Mislim da je to strašno važno. To ti je jedno od onih, kad kažemo, važno da hrvatske tvrtke surađuju, to je apsolutno, no ponekad si u nekoj situaciji da moraš biti konkurent. Sa akademijom tako nešto ne postoji. Znači, ne postoji niti jedan razlog da mi ne surađujemo izuzetno blisko sa akademijom. Ja sam imao tu čast biti predsjednik Gospodarskog foruma Sveučilišta u Zagrebu i mi ćemo se baš sutra naći u Infobipu u Vodnjanu koji nam je tamo domaćin na našoj sjednici gdje ćemo raspravljati kako to surađivati još bolje, ali sama činjenica da postoji gospodarski savjet Sveučilišta u Zagrebu govori o tome da postoji most između gospodarstva i sveučilišta čija je važnost prepoznata i sa strane gospodarstva, najvećih hrvatskih tvrtki, i sa strane sveučilišta. Mislim da je sjajno. Ericsson Nikola Tesla ti tu ima suradnju dugi niz godina, tamo od 63. Skoro kada je i sam FER osnovan, i to ti je suradnja koja se proteže na puno segmenata. Jedan od suradnja je zajednički projekti, istraživački projekti, zajednički projekti prema Europskoj uniji gdje naši istraživači iz Ericsson Nikola Tesla iz FER-a rade zajedno i to je vrlo zanimljivo. Postoji jedno nešto što smo ti posebno ponosni, a to se zove Summer Camp. Ove godine je 25. jubilarni, 25 je taj ljetni kamp gdje će se skupiti otprilike 50-ak najkvalitetnijih studenata iz različitih hrvatskih fakulteta, FER-a, FESBA, FERITA i nekih drugih, i gdje će raditi 2 mjeseca tijekom ljeta sa našim najkvalitetnijim stručnjacima kojim će biti mentori na nekim konkretnom projektu. Oni će imati prilike vidjeti kako je to raditi u jednoj vrhunskoj tehnološkoj kompaniji, ali pravoj, realnoj gospodarskom subjektu. U Zagrebu. Biće u Zagrebu. Znači on dolaze raditi kod vas? Oni dolaze raditi u Zagrebu, dolaze iz Splita, iz Osijeka, čak dolaze iz Bosne i Hercegovine. A kako se može javiti na to? Imaš prijave, mi imaš selekciju i one 50 najbolji dolaze i onda ih mi mentoriramo, veselimo se zajedno s njima i na kraju proslavimo njihov uspjeh. To ti je recimo jedan od... I vjerojatno dio njih kasnije dođe u Ericsson. Dio njih sasvim dođe, ali zapravo ti koji uzimamo na Summer Camp su obično sa recimo 3. 4. godine, znači ranije. Oni koji dolaze zapravo većinom dolaze na drugi način koji je također izuzetno kvalitetan za nas ili za njih, a to ti je kroz zajednički rad. Kad sam rekao, naš istraživački radni centar ima 1500 ljudi, ali on top of that, znači na to se još treba dodati 200 studenata koji neprekidno radi sa nama u timovima, znači to su oni studenti sa hrvatskih studija, obično je to diplomski studij, znači 4. i 5. zadnje godine, koji onda rade sa nama, sa našim kolegama, u apsolutno realnom okruženju, u pravim razvojnim projektima zajedno sa Ericssonom, imaju prilike puno toga naučiti, imaju prilike vidjeti kako je to raditi u takvoj jednoj korporaciji, imaju prilike odlučiti da li im se to sviđa i veliki broj njih, naravno one koji su najkvalitetniji, onda ostaju s nama. S tim da moram tu naglasiti, to sam razgovarao i sa dekanom, Vedenom profesorom Bilosom, da nama je izuzetno važno da njima prvi prioritet fakultet. Znači, mi želimo da oni završe fakultet, da obavljaju sve svoje dužnosti i obaveze na fakultetu redovito i uspješno, a onda ukoliko ima vremena, a mnogi od njih imaju i vremena i kvalitete i želje, rade s nama i onda jednog dana da dođu nama kao djelatnici. Puno ih ostaje. Jesi ti kasnije završavao neke MBA, to uvijek sad pitam ovo sve, neko poslovno još obrazovanje uz inženjerstvo? Da, ja sam prvo u naše doba, mi smo završili ETF, dobro. Pa onda se moglo se ići na magisterij, ako se to sjećao prije što to uspio sam to napravio, onda sam doktorirao na FER-u. A onda sam završio različite
različite tečaje usavršavanja po svijetu, po različitim najvećim ali sveučilištima. nisi neki klasični... Napravio sam jedan klasičnu stvar koja se zove Diploma Study in Management. Ne znam si čuo za to. To je bio godišnji studij na FER-u. Tamo ja mislim da bi to bilo 96. godine, ako se ne varam, i ovako neke godine. I to je zapravo bio mini MBA koji je trajao godinu dana i koji meni zapravo otvorio oči na način koji da tada nije. Mi smo tada znanje imali prvenstveno tehnički, tehnološki, tako da od marketinga, strategije, prezentacijskih vještina, vođenja ljudi, financija, računovodstva, to je sve bilo potpuno novo i kroz to sam ušao i to je zapravo počela na ljubav koju sam poslije pokušao njegovati kroz rad. Ja sam profesor na nekoliko MBA-eva u svijetu, recimo Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, tamo sam profesor već 20 plus godina, postoji Luxembourg School of Business i na najpoznatijoj zapravo na kineskoj sveučilištu koji zove Tsinghua University. Sam također bio vizitni profesor oni to zovu Tsinghua University School of Economics and Management. Sad ću postaviti pitanje koji profesor, nekome koji je to prošao. Mislim, zašto ponavljam to za MBA? Jer shvaćam da je dosta kolega naših profila i ako su učili sami, bez da su prošli kroz neki MBA, bilo im je teže. Ne? Mislim da jedna od preporuka bila, ti si relativno rano to završio, 96. Ja mislim 96. Tako nešto. Znači, na početku karijere si završio i kažeš otvorilo mi oči. Dakle, treba nešto karijere napraviti, ali onda savladati ove druge neke vještine koje želiš. Ali sad imam dilemu, znam da dekan Bilas insistira na tome da kaže kradu nam ih sa 3. godine i 4. i ne žele završiti. Imaš mladu generaciju koja sve uči s AI-om, se ovi programeri ili već kako će izgledati programiranje u budućnosti. Što će mi faks kad ovo ide brže jer su velike promjene i je li imaš tu dilemu treba li faks ili ne? Pa ja mislim da treba. Ja mislim da je znanje... Vi formalno i uvjetujete faks, ili tako? Pa mi formalno, mislim u principu formalno uvjetujemo fakultet. Nije to baš da je, ako neko dolazi koji je vrhunski stručnjak, koji je već dokazao da zna, onda uopće nije na kraju kraja bitno koji je fakultet završio. Ali puno je veća vjerojatnost da ćete proći prve selekcijske kriterije ukoliko je neko završio fakultet. I to pogotovo ako je završio neki dobar fakultet kao što su naši fakulteti FER, FERIT, FESBI i tako. Ja osobno mislim da je izuzetno važno završiti fakultet i da ukoliko neko želi, ukoliko ima taj gušt, da je dobro završiti doktorat, napraviti doktorat. Znači što god hoćeš daleko otići u tom akademskom učenju, ja mislim da je to dobro. Ne može biti šteta. Ja mislim da ne može biti šteta dokle god to želiš. Ukoliko ne želiš, to druga stvar. Trebaš raditi ono što želiš. Ukoliko vidiš da to nema smisla, radi što želiš. Ali ako ti je svejedno ili ukoliko želiš, apsolutno mislim da treba to napraviti. Ali ti fakulteti moderni moraju biti drugačiji nego kako su bili nekad. I postoji kvalitetniji i manje kvalitetniji fakultete u Hrvatskoj i u svijetu i oni koji se zapravo baziraju na kritičnom promišljanju, učenju, da te neko nauči kako učiti, da te neko nauči kako promišljati kritično, da te neko nauči kako koristiti alate, kako razumjeti problem, kako razumjeti svijet oko sebe, je puno važnije nego da neko nauči činjenice ili neko čisto znanje. To je tako jedna velika promjena. FER, ja mislim, i naš fakultet je već tada bio jedan od vodećih u tom smislu, ali se svi moramo mijenjati, svi moramo biti bolji i što više idemo u tom smjeru, to bolje. Ali ako mogu birati, ja bi definitivno svima savjetovao da završe fakultet. Pa to je nekako i moj stav, ali nekad se teže borimo. Mislim, svi imamo djecu sad, pa imamo te rasprave, pa evo, još jedna poruka. Moja podrška i svima. Za sad moj studira, ali je bilo jedno trenutku rasprava. Da li to ima smisla s ovom brzinom promjena? Ja propos te brzine promjene. Kako ste osjetili ovu promjenu? Prvo je došao neki val promjene u IT-u, pa je sad došao AI, jel tako? IT, znači, baš tamo gdje imate najviše inženjera u programiranje i u cijeli jednom trenutku ima ogroman boom, ogroman zalet, nisi ih mogao platiti koliko su tražili i to je odjednom pala, ali to je prije AI-a, prije ovog AI booma krenulo. Dakle, zaustavilo se i sad s AI-em se opet kaže neće biti programera, što nema, opet neko treba programirati taj AI, to ne vjerujem, ali se mijenja ono što se radi. Znači, kako ste se prilagođavali tom, odnosno jeste osjetili taj udar, neke manje firme su i nestale danas. Pa puno se vrlo važnih komentara se stavio, pa možda da... Pa jer ovo je strateški dio, na tome si radio, na ovom strateškom promišljanju, prije nego što si došao na Teslu. Pa prije što si na ovu poziciju, na sadašnju poziciju. Prije nego što sam došao tu, naravno, promišljao sam, ja sam prije nego sam zapravo došao u firmu, bio 4 godine partner u McKinsey, to je bilo izlet iz svijeta, gospodarskog svijeta.
gdje si na jedanput više ne vodiš više 15.000 ljudi, odgovoran si za neko poslovanje, nego jedanput si savjetnik. Pa onda u tom puno različitih priča, možemo proći njih par, ali jednu stvar je promišljaš kako, i onda naravno kada sam već znao da ću preuzeti Ericsson Nikola Teslu, promišljao sam o takvim stvarima. Ali neovisno o tome, naša strategija, ta strategija rasta i dio te strategije u kojoj smo, segmentima koje smo pričali, problematika razvoja softvera i problematika umjetne inteligencije. I to je, mislim, nešto što ima izuzetno velik utjecaj na nas. Jer sam rekao, mi imamo otprilike 2000 ljudi koji svaki dan radi na razvoju softvera i razumjeti kako umjetna inteligencija utječe na to je presudno. Ali prije toga, vratit ću se na to za sekundu, nama umjetna inteligencija kao vjerojatno najvažnija tehnološka promjena i tehnologija ovih dana ili ove generacija, možda i zapravo u povijesti čovječanstva, utječe na tri načina na našu kompaniju. Prvi način je način kao što utječe na bilo koga drugoga ili na bilo koga drugog kompanija. Možemo vidjeti kako možemo koristiti umjetnu inteligenciju, AI alate, da budemo brži, efikasniji, donosimo kvalitetnije, informiranije odluke, da malo promijenimo procese i da budemo jednostavno učinkovitiji i efikasniji u našem poslovanju. Drugi dio je dio gdje mi razvijamo naše proizvode. Mi zapravo razvijamo rješenja, na primjer, za katastar, za zdravstvo, za turizam, u tim segmentima, i onda pokušamo ugraditi umjetnu inteligenciju u sve te naše proizvode, tako da onaj krajnji korisnik ima kvalitetniji doživljaj i kvalitetniji alat. A treća stvar je, tu je vjerojatno ono gdje je najvažnije, gdje je utjecaj umjetne inteligencije na razvoj softvera. Način na koji danas se radi softver je drugačiji nego kako se radio prije godinu, dvije, ali ono što je po meni još važnije napomenu da je to puno drugačije nego kako će se raditi za godinu, dvije. I sada da budemo mi prvi, najkvalitetniji, spremni na te promjene, da znamo to napraviti na što kvalitetniji način, da mi zapravo smo ti koji mijenjamo svijet, a ne da svijet mijenja nas, je izuzetno važno. I mi to radimo sami, u smislu Ericsson Nikola Tesla, ali radimo jednako tako i suradnju sa Ericssonom, sa tih 15-20 tisuća drugih istraživača i razvojnih inženjera u Ericssonu, koji onda pokušava to napraviti, tu promjenu na što kvalitetniji način. I kako ćemo mi to napraviti u sljedeće 2 godine će zapravo definirati naš uspjeh dugoročno, vjerojatno i uspjeh Ericssona u tom kontekstu. Ali baš sam to htio primijetiti, uspješnost, mislim, odnos i povezuje, to radi i Ericsson, to radimo zajedno. Radimo u tom partnerstvu, znači to je izazov isti za sve druge Ericssonove firme. Zapravo, super, izazov je isti, ali mi to radimo, znači, ima tu malo podvrsta, pa ovako možda reći. Prvo tih 1500 ljudi koji radi s Ericssonom radi apsolutno zajedno s njima. Onda mi imamo još nekih 500 ljudi koji radi to samostalno, samo za nas, to je tih naših razvojnih inženjera koji, na primjer, radi na tim projektima digitalne transformacije hrvatskog društva i hrvatskih procesa, i ti su malo slobodniji, ti mogu napraviti što god hoće, ali naravno učimo svi zajedno i pokušavamo svi zajedno, svih tih 2000 ljudi, napraviti što kvalitetnije odluke. Sad, tih 1500 ljudi želi uspjeti zajedno sa ostalih 20.000 u Ericssonu i radi vrlo blisko zajedno, no ono što mi također želimo biti najbolji od njih. Jer želimo da kad neko odlučuje u Švedskoj i da li su mu najkvalitetniji njihovi centri, da li su ti centri u Indiji, da li su oni u Kanadi, u Poljskoj, u Hrvatskoj, da mu je prva ideja, ovi u Hrvatskoj su jako dobri. Ja kažem, ja sam imao tu čast da tih 7 godina kad sam bio u Švedskoj voditi cijelo taj Ericssonovo istraživanje i razvoj, i svi su ti centri bili moji, i nije svejedno ukoliko je jedan centar inovativan, kvalitetan, kompetentan, ukoliko uvijek isporučuje na vrijeme, ukoliko među prvima, ili ukoliko nije. I ja sam točno znao tada koji su najbolji, koji nisu, i naravno pokušavaš da ti kao ukupni šef pokušava da svi budu ok, ali znaš na koga se možeš više pouzdati, na koga manje. I sad moja naravno želja tu kao neko ko vodi cijelu našu kompaniju, da mi pomognemo Ericssonu što više možemo, no da budemo, da Ericssonu bude jasno da smo mi oni na koji uvijek može računati više nego na bilo koga drugoga. Tako da je to radimo i zajedno, ali pokušavamo biti prvi. To je sjajna ambicija. Da, to je veliki izazov, i to je jedna sjajna ambicija i veliki i poslovni, i tehnički, i tehnološki izazov, ali izuzetno je i važna stvar. To je nešto što... Ali znaš što govorim sjajno? Ne samo radi floskula, nego govorim da netko iz Zagreba hoće biti najbolji u svijetu, u firmi koja postoji u cijelom svijetu. Apsolutno. Ali mislim, da bude ta poruka koju šaljete, da
nema ambicije koje ne možeš i odraditi iz Hrvatske. Mislim da smo to bila sad kroz ovaj serijal čuli, da možeš sanjati svoje snove, možeš raditi posao iz snova iz Zagreba, Osijeka, Splita, Rijeke. Dakle, stvari tog znanja, stvari osobe i te neke ambicije 100%. I želje. I moram ovdje jednu reklamu reći, pa onda MBF Talks su nam posebno izdanje podcasta Špica s Macanom i njega možete čitati i u poslovnom dnevniku Večernji listu, dakle ne samo slušati i gledati, znači oni su naši medijski partneri. Za dodatne informacije tijekom emisije skenirajte ovaj QR kod koji vidite na ekranu kamerom pametnog telefona i kliknite na poveznicu koja će se pojaviti da dobijete više informacija o MBF-u. Ono što dio ljudi radi, odnosno veći dio sluša često podcast samo bez da ga gleda, možete na Spotify-u i Apple podcast kanalima slušati dok nešto drugo radite i čuti o svim tim ambicijama koje će se ostvariti, koje se već ostvaruju. Oni nisu samo želje. Vi ste svi ostvarili ove ciljeve, zato njima možemo dalje pričati. A imamo i veće ambicije. I veće ciljeve. Onda, znači, što je to, jesmo li dotaknuli se što je to do 2030 što želite napraviti? Pa gledaj, mi želimo biti pouzdan partner našim kupcima. Mi imamo kupce koji nam je izuzetno stalo. Imamo, kažem, 3 vrste tu kupaca. Kupci koji su telekomunikacijski operateri u Hrvatskoj i u regiji. Imamo kupce koji su predstavnici država, lokalnih kompanija, lokalnih samouprava i nama je izuzetno stalo da znaju da smo mi pouzdani partneri. I imamo Ericsson kao kupac. Znači, to je prva stvar koju želimo napraviti. Mi želimo doprinijeti zajednici. Znači, mi želimo da nas Hrvatska vidi kao važan motor hrvatske gospodarske visokotehnološke konkurentnosti. Ukoliko to ostvarimo 2030 godina, to će super. To će biti sjajno. Ali to ne možete biti sami, zato vam trebaju ove kolege, partneri o kojima smo već spominjali. I ne želimo. Ne možemo i ne želimo biti sami, želimo raditi sa partnerima, a pogotovo želimo raditi sa akademskom zajednicom. Oni su nam prirodni partneri u kom kontekstu. Čak postoji tu partnerstvo između gospodarstva, akademske zajednice i države. Jer država je također ima tu izuzetno veliku ulogu kao neko ko treba sebe digitalno transformirati, a mi možemo pomoći onda u toj kontekstu. Počeo sam se smijuliti, moram te pitati to pitanje. Kad si opet se vratio na onaj prvi stup i rekao si moram ostati pouzdani partner, kao on čovjek koji sve zna. Znači, je li 5G zrači? ne, pazi ovako, znači ne zrači negativno. Vi isporučuje dopremu za 5G. 5G su elektromagnetski valovi koji onda zrače kroz prostor, način kao što bilo koji drugi elektromagnetski valovi zrače kroz prostor, ali ne izaziva koronu, to 100% znam. Da, ali realno vi ste firma koja većinu te opreme 5G instalirala u regiji, zar ne? Zato hvala pa napet to pitanje kad se vratio na prvi stupanj. I tu je, mislim, to je jedna tih tipičnih teorija zavjere, zato sam se počeo smijati. To su tužne teorije zavjere, zato što pomiču fokus koji javnost treba imati sa kvalitetnih i važnih tema na smiješne teme koje nemaju uporište u ničemu. 5G nema takav kontekst, ali 5G je zapravo vrlo važan konkurentnost države. Znači, općenito 5G je sad zadnja 5. generacija mobilne telefonije, uskoro ćemo za 5 godina imati 6. Prije toga smo imali 4. Sve su oni bile izuzetno važne, no oni te mobilne telefonije, te generacije zapravo postavljaju infrastrukturu, digitalnu infrastrukturu društva. I ukoliko vi nemate tu infrastrukturu na kvalitetan način, onda niste konkurentni. Znači, ta digitalna informacijsko-komunikacijska struktura društva je izuzetno važna, u Hrvatskoj ona snažna i dobro je da je tako, u Europi je također snažna, ali opet možda samo da otvorim i tu temu, nije među prvima. Ja sam imao prilike biti 7 godina živjeti u Pekingu, u Kini, biti odgovoran zapravo kao izvršni potpredsjednik Ericssona za tržišta Kine, Japana i Južne Koreje. I u tom kontekstu, i to recimo 2018. nadalje, i tamo smo već tada, puno prije nego što se to dešavalo zapravo u Europi, instalirali 5. generaciju mobilne telefonije, izuzetno ambiciozno, izuzetno strateško. I pogledajmo gdje su Kinezi danas, jer nije im se ništa dogodilo. A prvi su krenuli sa 5G. Ne, zapravo dogodilo im se to da danas njihove GDP, da njihov bruto domaći proizvod je veći nego prije, da danas prosječne učinkovitost, efikasnost, plaće Kineza u velikim gradovima su veće nego većinom evropskih. Znači, dogodilo im se to da su postali puno konkurentniji. Znači, to strateško promišljanje je izuzetno važno. Ja se samo nadam da će Europa pojačati tu svoju stratešku ambicioznost i imati jednu ambicioznu strategiju i u tom visokotehnološkom segmentu gdje mislim da nismo tamo gdje trebamo biti. Tu prije svega zaostajemo u umjetnoj inteligenciji, ne? Tako nemamo... Da, pa prije svega mi definitivno zaostajemo u umjetnoj inteligenciji. Kad gledaš vodeće kompanije koji god ti padu na pamet, od OpenAI, od Anthropica,
bilo koji drugog. Znači, američka i jedna kineska. Da, pa ima nekoliko kineski, nije samo jedna, mi vjerojatno misliš na DeepSeek, ali imaju oni puno velikih kompanija koji rade na tome. Danas postoji dva tehnološka bloka, to je on američki i kineski. Kineski blok je zapravo taj tehnološki prisutan samo u Kini. Kina je jedinstveno tržište od 1.400 milijuna korisnika, građana, pa je onda zapravo izuzetno veliko i vrlo snažno. Američko je zapravo svuda u svijetu, što je ok, dokle Europa je što ravnopravnija. Mi smo napravili nedavno jedno istraživanje u McKinsey, kažem, bio sam taj partner u McKinsey koji se fokusirao na visoku tehnologiju i na telekomunikacije. I onda smo uspoređivali kompanije, recimo 10 top kompanija američkih i 10 top kompanija Europske unije u području te visoke tehnologije i po nekoliko parametara. Na primjer, veličina prometa, to jest prodaje u Europi je bila otprilike 40 milijardi eura, ili 40 milijardi dolara, dok je takva kompanija u Americi bila 200 milijardi dolara, znači 5 puta veća. Onda imaš recimo prosječan rast tokom zadnjih par godina, u američkoj kompaniji je bio 8%, u evropskoj kompaniji je bio 4%. Onda imaš... SAP je bio vodeći? Ko je od Hrvatske? Da, recimo SAP je jedan od većih, ali mislim Ericsson ti je isto jedan od tih, ali to su ili recimo koliko su stare. U Europi ti je prosječna godina od tih prvih 10 kompanija ili godina kada su osnovana bila 1950. To je otprilike 50 godina prije nego što su ti američke te kompanije osnovane. Znači imaš puno tih parametra gdje mi zaostajemo. Ulaganje u R&D, u istraživanje razvoju kapitalne investicije američke kompanije u tim visokim tehnologijama je 700 milijardi dolara više godišnje nego u Europi. I to mora dati neki rezultat. I to mora dati neki rezultat koji je negativan za Europu, a pozitivan za Ameriku. Ali za to, možda još jedan primjer, danas imaš jednoroge, unikorne, manje od 10% takvih unikorna je u Europi, a 2/3 u Americi. 2/3 u Americi, 10%, recimo manje od 10% u Europi. Ali ono što je tu zapravo poanta, to nema razloga. Jer europsko tržište i američko tržište su relativno slična. Recimo kad uzmeš EU 28, znači Europska unija današnjice plus Ujedinjeno Kraljevstvo, 90. godina postotak ukupnog svjetskog GDP-a, bruto domaćeg proizvoda, je u Europi bila 1/3. Amerikanci su bili 1/4, znači manje. Europa je bila 1/3, Amerikanci 1/4. Danas su Amerikanci i dalje 1/4, ali većeg, a mi smo 1/5. Znači mi smo pali sa 1/3 na 1/5 sa isti broj ljudi. Sa recimo prilike 450 milijuna ljudi imaš u Europskoj uniji danas, prema 350 američki. Znači nema razloga. Tada, 90. godina, je Kina bila 1/50, 2% svjetskog bruto domaćeg proizvoda, dok je danas 1/4 slično kao Europa. To su 1/50. 1/50. 1/50 na 1/4 u tih 30 godina. Nije to je koliko puta, ne mogu sad izračunati. To je masu puta koje je iz više razloga, ali jedna od razlika je strategija koju onda, i to ambiciozna strategija koju oni ispunjavaju. Po meni nema ni jednog razloga zbog čega Evropska unija 10 i Evropa... puta raste, dobro računam, da. 10 puta. Da. Puno, da. 12 puta rastu. Da. Znači imaš taj rast koji je napravljen kroz strategiju, imaš pad koji je napravljen, ja mislim, iz nedostatka ambicije. Ta glad... Ili nedostatka strategije? Nedostatka zapravo ambiciozne strategije i strateške ambicioznosti. Znači nema ni ambicije ni strategije. Nekako smo živjeli... Ja bih čak rekao, ako mogu birati, znači nema definitivno strategije koju ispunjavamo, ali ja mislim da veći problem u ambiciji. Mi imamo prije par godina je Mario Draghi, koji je vrhunski evropski ekonomist, zajedno sa cijelim timom suradnika na zahtjev Europske komisije, napravio plan što treba napraviti, koje možemo reći da je to naša strategija. Ali sad problem kao i ovoj naše strategije, jer su Nikola Tesla, vrlo važan dio definirati, ali puno važan dio implementirati. To je fali Europi. Ali da bi implementirao, ti moraš imati tu odlučnost. Kao što smo mi odlučni, u Edisonu, Nikoli Tesli, ići na našu strategiju i napraviti sve. Apsolutno, možemo ponekad izgubiti, ali nikad nećemo odustati, nikada nećemo ići na nerješeno. Jer visoko gađate. A koje je onda rješenje za Europu? Znači, hoće nas trgnuti rat u Ukrajini, rat u Iranu, jesu li to dovoljni poticaj da se neke stvari dogode? Pa gledaj, ja mislim sasvim sigurno će nas trgnuti ili nas je već trgnulo. Danas Europa ima malo drugačije promišljenje nego što je imala prije 5, 10 ili 15 godina.
ti negativni trendovi kao što je rat u Ukrajini, kao što je nedostatak povjerenja u neke savezništva koje su postale prije, ili činjenica zapravo da gubiš aktivna konkurentnosti svuda, je te zapravo natjera da promisliš i da napraviš neke pomake. Tako da ja vjerujem, ja sam i dalje optimist, očigledno je neko ko vjeruje u Europu, ali da li je to dovoljno, nisam 100% siguran. Mislim da i dalje postoji da nedostatak te gladi u Europi, gladi za uspjehom i za tom ambicijom, koji definitivno ovih zadnjih 7 godina kad sam bio u Kini primijetio sam neizmjerno. To je apsolutna želja za uspjehom. Ne, ali tamo imamo državnu strategiju i, ajmo reći, kvazi neki kapitalizam. Mislim, pušteno je kao neko kvazi tržišno natjecanje, oni puste puno firmi pa koja poleti. Dakle, što si rekao, postoji više modela AI, postoji više desetaka proizvođača auta sada, pa neće svi preživjeti, ali oni ih jednostavno guraju pa dokle dođu. Imamo kapitalizam u Europi i u Americi. Ok, tamo su savezne države, ovdje je Unija. Mislim, koja je razlika? Kapitalizam u stvari... Mi smo ukinuli granice, znači sloboda protoka ljudi, usluga, svega u Europi. Znači, gdje zapinjemo? Pa prvo, znači, Amerika je model koji je unitarna u tom kontekstu, iako federalna država, koja definitivno posluje i koji funkcionira kao jedinstveno tržište. Europa, nažalost, to nije. Mi možemo reći da smo mi jedinstveni na mnoge načine, ali zapravo mi nismo. Postoji nešto zove euro, koje nemaju svi. Postoji nešto zove Schengen, koje opet nemaju svi. Postoji nešto zove Europska unija, koja zapravo je djelomično politička, djelomično gospodarska, djelomično financijska uloga, ali ne unija, ali ne u potpunosti. I postoje velike barijere i dan danas između da to postane zapravo jedinstveno tržište. Ne samo gospodarsko tržište, a onda postoji to i političko tržište gdje Europa govori s jednim glasom i sa jednom odlučnošću, jer ukoliko govori 450 milijuna ljudi i vrhunskih gospodarstva koji su na kraju krajeva 1/4 svjetskog gospodarstva, onda to nešto apsolutno drugačije. Ukoliko to govori na način da je jednako vojno snažna kao Amerika, onda bi to bilo nešto sasvim drugačije. Ne postoji niti jedan realni razlog da to nije tako, osim naravno odlučnosti u tom kontekstu. Znači Europa, koliko je god sjajna zajednica i meni izuzetno draga, ja mislim da je izuzetno važno da smo mi kao Hrvatska dio Europske unije. Ja mislim da smo mi još premalo ujedinjeni i premalo ambiciozni da bi ostvarili svoj puni potencijal. Za razliku od Amerike, koja je puno ambicioznija i puno ujedinjenija u odnosu na nas. Kina je sad pak druga priča. Oni imaju komunistički sustav, gdje je jednopartijski sustav, gdje naravno partija ima prvu i zadnju riječ, no oni imaju jednako tako jednu vrlo snažnu nacionalnu strategiju rasta, razvoja, koja je promišljena i koju oni implementiraju. Znači, bez obzira što mi misli o njima, da li su oni demokratska ili nedemokratska zemlja, mislim da ne postoji razlog da ne mislimo da ne promišljaju o tome da postoju konkurentni i snažni u gospodarskom smislu. I to se onda pokazuje. Sa te 1/50 na 1/4 svjetskog GDP-a i to je i to GDP-a koji je rastao neprekidno jako, do toga da imaš danas puno vodećih kompanija kineskih koji su prisutni na drugim tržištima. A možeš misliti da će se desiti za 10 godina ako nastave na taj način. Tako da ta ambicioznost, strateška ambicioznost i ulaganje u vrhunsku tehnologiju je izuzetno važna. I možda se vratimo ono što kažem ja više puta, Edison Nikola Tesla ima izuzetno važnu ulogu kao neko ko može biti motor razvoja hrvatske konkurentnosti, a onda imaš drugih 10 tvrtki u Hrvatskoj za koje se nadam da će biti jednako tako ambiciozne i mnogi jesu. I onda imaš 1000 takvih u Europi. Ukoliko svi imamo tu ambiciju, onda je to jako važno. A visoka tehnologija ima nadprosječnu važnost u konkurentnosti države nego neke druge tehnologije. Mislim, važno je to naravno da su u svemu da budemo neke druge djelatnosti ljudske. Znači, sve to treba biti uravnomjereno što više, jer mi smo društvo koje je kompleksno i svako od nas se može u njemu naći. No visoka tehnologija ima posebno važnu ulogu u konkurentnosti, strateškoj suverenosti, sigurnosti države nego bilo kada prije. Jer nam to nam je budućnost, odnosno sadašnjost i skora budućnost, absolutno. Bez toga neće... Apsolutno. To nam može biti pozitivna budućnost u smislu da smo mi aktivni partner i neko ko gradi takvu jednu tehnologiju, s tim da u tom smislu ne mislim samo na Hrvatsku, nego mislim prvenstveno na Europsku uniju. Ili smo neko ko je sljedbenik, koji onda je samo kupac ili tržište nekome drugome ko zapravo vodi glavnu igru. I to je sad taj trenutak. Ali vi ste bili uvijek ovo prvo, kao Ericsson Nikola Tesla. Mi smo se uvijek bili tu i prvo i želili smo uvijek biti, jednako tako želimo i dalje.
Vidim, ostao mi jedan zanimljiv detalj uvijek hoću. Kaže direktorica za tehnologiju, znači CTO, znači onaj glavni tehnički inženjer, officer, kompanije Ericsson Nikola Tesla, proglašen inženjerkom godine 2026. Znači nisu to samo više inženjeri, nego inženjerke koji sve više isto imate. Kolegica Jelena Jurišić je naša direktorica za tehnologiju grupe, Ericsson Nikola Tesla NT grupe, znači Chief Technology Officer, i ona je zapravo odličan primjer kako se može uspjeti talentom, radom, marljivošću, profesionalnošću, znanjem, i ona inspiracija sad sigurno mnogima unutar, mi smo svi naravno vrlo ponosni na nju, ali mnogima izvan Ericsson Nikola Tesla. I ona je bila izabrana kao inženjerka godine, naravno mi smo vrlo ponosni na to, a možda ono što je važnije u toj priči je ta, kad si već spomenuo, inženjerka godine je zapravo jedna sjajna inicijativa. Ja sam prvi put čuo sada za nju prije nekoliko mjeseci, smo rado podržali tu inicijativu, ali to je zapravo jedna sjajna inicijativa koja traje već 4 godine, sljedeće godine će biti 5. Nadam se još kvalitetniji nego još sa više prisustva u javnosti, jedna sjajna inicijativa gdje se zapravo daje prilika mladim budućim generacijama da nauče da mogu biti i ostvariti svoje potencijale i kao žena u inženjerskoj struci, gdje većinom i dalje im postoji ima muškaraca. Mislim da baš ona sjajna inicijativa i mi smo to podržali ove godine, podržat ćemo sigurno i slično. Ali sve više kolegica. od naših vremena, ja mislim da je to pa je, mi recimo u Nikoli Tesla imamo 29% žena, 71% muškaraca, imamo isti takav omjer u leadershipu, čak u izvršnom poslovodstvu je malo veći broj, negdje otprilike malo više od 1/3 su žene. I iste su plaćali, tako? Vi nećete imati problem sa same pay for the same znači, job? Mi vjerujemo da naše plaće nisu vrlo slične, mi ćemo pogledati da li postoji razlika, ukoliko postoji razlika ispravit ćemo. Znači plaće ne postoji nijedan razlog objektivni da budu drugačije i mi ćemo to napraviti da ako postoji razlika da ispravimo. To je ova direktiva koja nas čeka uskoro, ako se ne varam. Postoji ta direktiva i mi se veselimo toj direktivi, ali ne očekujemo da će biti velike razlike. Je li to jedan od problema što EU možda malo previše regulira ili je nekad je poželjno, nekad da. Ja mislim da je regulacija vrlo važna. Znači postoji tu jedna granica između prevelike regulacije i neregulacije. Znači Europa je otišla u tom smjeru prevelike regulacije, znači treba regulirati apsolutno. Što treba, regulirati ono što treba, a ne sve. Znači sve što treba regulirati i sve što treba regulirati do onog trenutka dok te treba, ne više od toga. Ali možeš neke stvari koje treba regulirati, preregulirati. Jer imamo mreže, ove platforme imamo koje uopće nisu regulirane. Amerikanci imaju drugi pristup. Apsolutno. Znači imamo puno toga što nemamo regulirano, ali imamo puno više toga što je preregulirano. I sad ja bih rekao izuzetno važno da imamo taj stabilni zakonski okvir, ali koji dozvoljava mogućnost inovacijama, startupovima, malim kompanijama koji su brze napraviti nešto što nije moguće u području velike reguliranosti. Inače, možda samo da se vratim na taj komentar. Izuzetno je dobro za Hrvatsku da je dio Europske unije, da je dio NATO, da je dio Schengena, eura, da sad ulaze u OECD i da ima jedan stabilan zakonski sustav. Znači, a zašto svi to vi govorite? To je nekad zanimljivo da bez da sam potaknuo ikoga, svi do jednog ste to rekli, sami od sebe, samo. A kad pričamo u javnosti, onda ispadne, kad politika kaže bitno je da smo tu, onda ih se često smijao što se nama tu promijenilo u životu. Ali svi do jednog poduzetnika, vi ste svi uspješni, svi ste do jednog samoinicijativno rekli u ovim razgovorima. Da, ja to kažem i u javnosti tako. Znači, ne i treba to. Zašto kažem? Zato što je to izuzetno važno. Ono što ti gospodarstvo treba i poduzetnici, mi nismo tipični poduzetnik, mi smo velika kompanija koja ima svojih 77 godina i 3000 ljudi, ali smo gospodarski subjekt. Ono što mi trebamo prvenstveno od države, od sustava je stabilnost i predvidljivost. Znači, to je ono najvažnije. Znači, nama ne trebaju doprinosi, nama ne treba da nam neko da novce, nama treba samo da se teren čuva, da se znaju pravila utakmice i da nam se dozvoli da igramo tamo na pobjedu. Znači, to je sve što tražimo. Tako da danas Hrvatska i ona Hrvatska prije ili davnih dana je u smislu puno stabilnija, uređenija i to je dobro, a to proizlazi velikim mjerom što smo dio Europske unije. I onda ukoliko to imamo, onda je to dobro. A to palo mi je na pamet kako sam krenuo je kad sam me pitao o prereguliranosti Europske unije. Europska unija je kao institucija sjajna za Europu i sjajna za sve članice Europske unije, znači za Hrvatsku, no ima svojih velikih problema. Ona je preregulirana, premalo ujedinjena i premalo ambiciozna. I ukoliko te stvari riješimo, onda možemo napraviti puno više. Ali mi smo
mi smo kao neko kao Ericsson Nikola Tesla zahvalni i sretni što smo dio te priče. Mi imamo recimo, sad mi je to palo na pamet, imamo podružnice naše i naše djelovanje izvan Evropsku uniju, na primjer u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. I onda kad dođete i razgovarate s poslovnim ljudima ili sa kupcima u Prištini ili u Mostaru i u Sarajevu, onda tek počnete cijeniti koliko je važno da ste unutar zidina, jel tako jedna Evropske unije, unutar sustava zakonskog Evropske unije na izvan. Jer dokle, mi smo već sad, puno nas je već naviklo da je to tako, ali to nije nužno da tako mora biti i ukoliko ste izvan te priče, onda zapravo shvatite koliko je to tamo teže. Ma to mi je drago, to je ispalo spontano. Ovako, mi smo pri samom kraju, imamo zadnje 3 minute, ti si se potrudio baš i držati ritam da ne bi slučajno nešto propustio, ali jesmo li neku završnu poruku ili nešto što bih htio poručiti i bilo kome ko nas sluša, od vladajuće oporbe pa dalje, znači od budućih inženjera, nekakva zadnja poruka. Znači došao si iz svijeta koje je donedavno strateški razmišljao promjene, vodiš kompaniju kroz promjene. Yeah. Pa gledaj, možda ovako prvo hvala ti puno na ovom gostovanju, baš je krasno je vidjeti te ponovo i imati priliku reći nekoliko rečenica. Možda zapravo da kažem ono što sam rekao na početku svojim kolegama kad sam došao zapravo prvi dan. A to je, meni je izuzetno velika čast da imam ovu priliku u ovom trenutku svoje karijere voditi ovakvu jednu sjajnu kompaniju Ericsson Nikola Tesla. I ja ti osjećam velike vrste odgovornosti, 3 velike odgovornosti. Jedan, pa onda bi zapravo njima sad na kraju palo me pamet obratio. Prvo je prema svima nama, 3000 tih kolega i 3000 obitelji. Mislim da smo jedan sjajan tim koji može napraviti jako puno i zajedno možemo napraviti još više nego smo napravili ikad do sada i kažem, ja osjećam da je moja odgovornost najveća, no zajedno imamo baš entuzijazam da možemo napraviti puno. Druga stvar je zapravo svim tim našim kupcima koji je odgovornost prema njima, od onih kao telekomunikacijskih operatera do državnih uprava, do ministarstava. Mi smo im pouzdan partner i znam da oni mogu računati na nas i ja se nadam da ćemo to dokazivati u budućim godinama. A treća ta vrsta odgovornosti je odgovornost prema Hrvatskoj. Mi smo dio zajednice koja je nama izuzetno draga, koja je nama najdraža u tom kontekstu. Mislimo da možemo da opravi trenutak velikih promjena, trenutak kada visoka tehnologija igra nadprosječnu ulogu u budućnosti svijeta. I naša poruka, ne moja, nego svih mojih kolega iz Ericsson Nikola Tesla, i Hrvatska i naši kupci mogu računati na nas kao pouzdanog i snažnog partnera. Hvala Siniša, znači predsjednik uprave Ericssona Nikola Tesla, Siniša Krajnović. Došli smo do kraja, ja na ovo nemam što dodati. Na kraju smo posebnog izdanja MBF Talksa, znači posebnog izdanja podcasta Švica s Macanom. Pozivam vas da se evo sad smo imali raspravu, da nas zapratite, pa se besplatno pretplatite na naš YouTube, Spotify ili Apple Podcast kanal, jer uvijek je problem kad kažemo pretplatite se, ljudi pitaju koliko novaca, jer imamo i te opcije negdje po svijetu, mi smo još da sad besplatni, ali se morate pretplatiti. Dakle, da nas pogledate i slušate ili na YouTube, na Spotify ili Apple Podcast kanalima, svi oni protekli mjeseci rastu, znači volite nas slušati, tako ćete osigurati da gledate i sljedeće epizode podcasta, sljedeće epizode specijala, ali pogledajte one stare, imali smo izvanredne razgovore u prethodnim epizodama i svako ih je pogledao, rekao je ovo je vrijedilo poslušati. Više informacija o samom MBF-u saznajte i na našim ostalim društvenim mrežama. Vidimo se u Rovinju početkom listopada.